नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को आपन स्वागत करछि मु गणेश चासी कुकुड़ा चासी भाई मानकर गोटे खुशी खबर आसी जोटा कि बॉयलर पार्टी फार्म रो नोटिफिकेशन आसी 3000 कैपेसिटी विशिष्ट कुकुड़ा फार्म पई जोटा एसओजी ग्रुप आ इंडिविजुअल मध्य करि परिबे इंडिविजुअल लोक मध्य चाहिले आवेदन करि परिबे जोटा गवर्नमेंट तरफ रु आपन 60-40% 60-50% सब्सिडी रहउची ଆପଣ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର 60% 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣ ସବସିଡି ପାଇପାରିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ फार्मिंग 3000 कैपेसिटी विशिष्ट कौन रिक्वायरमेंट जोटा कि आपण गवर्नमेंट सब्सिडी प्रथम कहि दोची आपनको जोटा कि एससी एसटी ओबीसी ओमेन कैटेगरी मानको 60% सब्सिडी दोची आपण जेतिकी खर्च होची जोटा मैं आगु डिटेल्स कहबी केते टका खर्च होची स्ट्रक्चर केते कुडा कोन खर्च सब डिटेल्स कहबी और ता सहित जो जनरल मेल अछंती तांको 50% सब्सिडी दोची आउ अलगा कैटेगरी समस्त 60% कैपेसिटी 60% सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ पळे आसी रिटर्न सहित मुझे आपको कौच यूनिट कस्ट जोटा कि गवर्नमेंट रोटे बजेट अच्छे बजेट कस्ट हूँ 10,80,000 गोटे यूनिट रे खर्च हो 3,000 बाड़ भितर जब आप फार्मिंग करुँच तो गवर्नमेंट एम 2026-25 जोटा कि बाहर कर जोटा कि एसओजी ग्रुप ता सहित इंडिविजुअल जो मैंने इंडिविजुअल भी करेंगे चाहिए करेंगे फार्मिंग तो ये 25-26 बाहरी जोटा कि आपण आवेदन करेंगे तो आवेदन आपको ऑनलाइन आवेदन करिया पड़िबो ऑफलाइन मध्ये आवेदन करिया पड़िबो आपनकर जो बीवीओ अछंती ब्लॉक मेंटेन अफसर ताको पाखे जाइकी आपनकर आवेदन करि परिबे नले आपनकर ई गो सुगम माध्यम आगो कहबे आपन किपरि आवेदन करिवे तो मु फंडामेंटल बुझे दूची आपनकर कोन जो कहली आपनको सब्सिडी जो दी प्रकार सब्सिडी अछि जोटा 60-50 जोटा कि 60% होची आपनकर वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर मानको जोटा कि 60% सब्सिडी रोचे जोटा कि 6,48,000 आपण गवर्नमेंट रो बैक पाइजिबे रिटर्न पाइजिबे आपनकर स्ट्रक्चर काम सइले आपनकर फार्मिंग स्टार्ट हेगला आपण पाइजिबे टोटल आ आपनकर शेयर रहबो 4,32,000 एटा भी आपण गवर्नमेंट रो लोन मध्ये नै परिबे जोटा कि जोटा एई कैटेगरी मध्ये जनरल मेल कैटेगरी जो साधारण वर्ग रो पुरुष होइतिबे ताको 50% दोची जोटा 5,40,000 टका दोची और ता सहित से 5,40,000 टका इन्वेस्ट करिया पड़बो तो ये टोटल प्रथम आपन स्टेप बाय स्टेप दीटा यूनिट रे आपनको जोटा कि आपन सब्सिडी ए जो सब्सिडी आपन दीटा फेज रे पाई परिबे दीटा फेज रे को केबे कम तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट केबे पाइबे आपण जेतोळे स्ट्रक्चर करि दोचंदी आपण जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर करि दोचंदी आपण घर करि दोचंदी तो फर्स्ट आपण फर्स्ट पाइजिबे आपनकर जो 50% इंस्टॉलमेंट रो फर्स्ट 50% पाइजिबे आफ्टर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लिखि देखंतु जहाँ जहाँ आपनकर गोल्ड लेटर माध्यम जहाँ डिस्क्राइब दिया है से हिसाब से आपन करिवे तो ये फास्ट आपन 50% पाइजे आपन जति टोटल सब्सिडी रो 50% पाइजे आ सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पाइबे आपन आपन चिक्स छाड़िबे आपन फार्मिंग पूरा फार्मिंग रे चिक्स छाड़िबे कुकुड़ा चिया सेतोळे आपन आ 50% पाइजिबे से हिसाब से आपन पाइजे 50% तो ए सब होची रिकरिंग कॉस्ट जोटा कि फार्मिंग रे 4,80,000 टका रिकरिंग कॉस्ट कोन जो आप फार्मिंग चलाइबू जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट दरकार आपनकर फार्मिंग कंस्ट्रक्शन करियो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन आपनकर तापर आपनकर जो फीडिंग ट्यूब ड्रिंकिंग ट्यूब जहाँ रहला आपन कुकुड़ा पई सेरो सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट तापर आपन एटा बारंबार करिया पड़िबो तापरे जो रिकरिंग कॉस्ट एठी हम आपन को रिकरिंग कॉस्ट कोगरा जाउची ना आपनकर एठी कुकुड़ा चिक्स जीवो प्रति 1.5 मास थरे किनिबे जोटा कि आपनकर जोटा 35 दिन तार रोजी 35 रु 45 दिन भितर आपनकर सप्लाई करिवे ता सहित आपनकर जोटा आपनकर जो खाइबा रोजी कॉस्ट ऑफ फीडिंग रहइबो तापर ए सब आपन रिकरिंग कॉस्ट रहइबो एटा 4,80,000 पाखा भी खर्च होची जोटा कि आपन इन्वेस्टमेंट करिवे ता सहित आपनकर ए जो रहला दाना आपनकर करत गुंड पकांदो किमा एटा प्रति आपनकर जेतोले सेलिंग करिवे तापर एटा बाहर करके आथ नुवा पकेया पड़िबो एरा सब रहइबो ता सहित मु आपन डिटेल्स कहि दोची जो 10,40,000 टका खर्च होची 10,80,000 टका जो खर्च होची आपण यूनिट रे कोन कोन जाउची तो यूनिट रे देखंतु आपण कुकुड़ा चिया जोटा कि 38 टका एवरेज गवर्नमेंट रो पडुची जोटा 3,000 पीस को 1,14,000 टका पडुची जो आपण कंस्ट्रक्शन करिवे आपण जो कुकुड़ा फार्मिंग पय 3,000 स्क्वायर फुट रो
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ 1 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ 1 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କରିବାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ହିସାବରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 3000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟକୁ ପର ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ 200 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଭରେଜ ହିସାବରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସିଟ୍ସ ପକେଇବେ, ତା ତାର ଜାଲି ବୁଲେଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯୋଉ ବିଭିଓ ଆସିବେ ସେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ 6 ୱିକ୍ ଯୋଉଟା ଦେଢ଼ ମାସ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ, 1000 କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ ପ୍ଲସ୍ ପର କେଜି 30 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 3,15,000 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଡ୍ରିପିଂ ଫିଡିଂ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 24,000 ଟଙ୍କା, ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମେଡିସିନ ସିଏ 24,000 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲଗା ଯୋଉଟା ପକେଇଲେ ଦାନା ଫାନା ପକେଇବ କି କରତ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବ, ଚୋକଡ଼ ପକେଇବ, ଏଇଟା 3,000 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ 10,80,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଯଦି ତା ପ୍ରଫିଟ୍ କଣ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 7ଟା ବ୍ୟାଚ୍ ପକଉଛନ୍ତି, ତ 7ଟା ବ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ଯଦି 5% ମୋରାଲିଟି ରହୁଛି, ତ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି, ମାନେକର ଆପଣଙ୍କର 50ଟା କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚରେ ମରିଯାଉଛି, ତଥାପି ଆପଣ 47,38,125 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। 95 ପର କେଜି 95 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ 7ଟା ବ୍ୟାଚରେ ଯୋଉ ଡିକିଂ ଫିଡିଂ, ତ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଏଇଟା ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିକେନ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 40 ଲକ୍ଷ 65,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆପଣ ପର ଇନକମ୍ ରହୁଛି 6,72,000 ଟଙ୍କା। 72,000। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ବିକିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କରତ ଯୋଉ ଚୋକଡ଼ ଫୋକଡ଼ ଯୋଉ ବାହାରିଲା କି କଣ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାରୁ ବାହାରୁଛି ଯୋଉ ମଳ ଫଳ, ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଠି ପାଇଯିବେ। ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 6,78,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପର ଇନ୍ ମନ୍ଥରେ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର 56,000 ଟଙ୍କା 543 ଟଙ୍କା। ଏଟା 7ଟା ବ୍ୟାଚରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉ 7ଟା ବ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ପର ମନ୍ଥ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। 60,000 ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆସିବ। 60-70,000 ଟଙ୍କା ପର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଇନକମ୍ ଆସିବ ପର ମନ୍ଥରେ ଆପଣ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇନକମ୍। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପୁରା ସରଳ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିଭିଓ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋ ସୁଗମ ଏଠି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ତ ଗୋ ସୁଗମକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିଓ ପାଖକୁ ଯିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସେଠି ବିଭିଓ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟିମ୍ ଯୋଉଟା ଆସିବେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଜାଗା ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ସୁଇଟେବୁଲ କି ନାହିଁ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ସବୁ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ସିଡିଭିଓ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ, ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ରହୁଛି, ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇବେ। ସେଇ ରିପୋର୍ଟିଂ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିଓଙ୍କୁ ପଠେଇବେ। ବିଭିଓଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଲେଟର ଗୋଟେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡିଭିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ଲେଟର ଦେବେ। ଗୋଲ୍ଡ ଲେଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ କଣ କେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବେ, କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରିବେ, କଣ ସବୁ ଲେଖା ହବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିଓ ତଦାରଖ କରିବେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମାସକୁ ଥରେ ଆସିକି ତଦାରଖ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହଉ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ ହଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଠୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଉ 2ଟା ଫେଜ୍, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ତାପରେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍, 2ଟା ଷ୍ଟେଜରେ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଆଉ ବେନିଫିଟ କଣ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଗୋ ସୁଗମକୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠି ଆନିମାଲି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 3,000, ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ଆଉ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଫୁଲ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମିଂର, ଅଲରେଡି 2,000 କାପାସିଟି 1,500 କାପାସିଟି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କରେ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ROR, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସବୁକ୍, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଲୋଡ କରିକି ଆବେଦନ କରିବେ। ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କରେ ଏଇ ଟାଇପର ବହୁତ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆବେଦନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତା ସଲ୍ୟୁସନ କରିପାରିବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।